Allume ton micro, s'il te plaît. Là, le micro, tu n'as pas allumé ton micro encore, Jacques. Alors, tu peux parler pour voir. D'accord. Mais bon. tu n'enregistres plus. Alors, je relance là, je change de dossier. Donc, Jacques, avant de commencer avec toi la méditation, quelle impression tu as généralement sur le rire et sur l'effet de ce genre de séance collective de rire? Ben, je pense que les cultures l'ont senti depuis longtemps, que le rire permettait de détendre beaucoup de choses. Et donc, effectivement, donc on n'a pas forcément besoin d'être dans une séance officielle de yoga du rire pour rire, mais il y a besoin du rire certainement, et aussi de sourire. Et pour ça, l'humour est très important. C'est un peu comme l'huile, comme on dit, l'huile dans les rouages. Ça permet que les choses se passent bien mieux quand il y a l'humour. Attends, laisse-moi un petit peu traduire ce que tu as dit, c'est important. يقول أن بالطبع لسنا نحتاج إلى يوغا الضحك كي نضحك، فكل التقاليد أوصت وعلمت الضحك. الضحك هو مثل الزيت في أي مكنة، أي آلة، هو يعيد تزييت الآلة، أي يعيد تزييت فكرنا وتزييت نفسيتنا كي ننفتح أكثر وكي نتخلص من الكثير من التشنجات. Oui. Voilà, donc on va commencer par le Aum. Dans le Aum, il y a une vibration. Oui, mais pas de trop longue phrase pour que je puisse traduire à fur et à mesure, surtout qu'il y a beaucoup d'arabophone maintenant. إذن سنبدأ هذا التأمل، تأمل البسمة بترداد الأوم. Et le rire aussi est une vibration. Donc, quelque part, on pourrait considérer le Aum comme un rire très subtil. إذن والضحك هو أيضا ذبذبة. من هنا يمكن أن نعتبر الأوم ضحكة مرهفة. Et dans le premier chapitre de la Chandogya Upanishad, on dit le Om est la manière dont les dieux disent oui. إذن وفي شاندوغيا أوبانيشاد يقولون أن الأوم هي الطريقة التي أو الكلمة التي يقول فيها الآلهة نعم. Et donc, on pourrait dire aussi que le Om est la manière dont les dieux rient. ويمكن أن نقول أيضا أن الأوم هي الطريقة التي بها يضحك الآلهة. Et on pourrait dire que le Om, comme le rire, est une forme de yoga de la dissolution, Laya Yoga. ويمكن أن نقول أيضا أن الأوم مثل الضحك هو نوع من لايا يوغا، أي يوغا تزويد الأشياء. Donc on peut se dissoudre dans le son du silence. يمكن أن نذوب في صوت الصمت. On peut se dissoudre dans l'absorption au centre du front. يمكن أيضا أن نذوب في الاستغراق في وسط الجبين. On peut se dissoudre dans l'absorption dans n'importe quel point. يمكن أن نذوب في الاستغراق في أي نقطة ما. Et on peut se dissoudre donc dans un éclat de rire, ça fait aller au-delà du corps. ويمكن أيضا أن نذوب في أي ضحكة كبرى تخرج من الجسم ومن القلب.
Je pense que j'ai parlé lors de la dernière séance du Hatha Hamsa en sanskrit et hindi. وفي الجلسة الأخيرة تحدثت عن كاتا خمسة. C'était le rire cosmique dont on qualifiait aussi Manandamayi son rire de هو الضحكة الكونية التي كانت تنعت بها ضحكة ما أنندمي. Et donc, on va faire ce home dans cet esprit-là, dissoudre les tensions du corps et permettre d'avoir le rire cosmique. الأوم في بهذه النية كي نذوب تشنجات الجسد للوصول إلى ضحكة كونية كضحكة ما أنندمي. Sentir maintenant avec le son subtil du home qu'on traverse l'espace, qu'on traverse les blocages, les cloisonnements, les crispations. زين أن نحس الآن مع ذبذبة المرهفة للأوم أننا نتخطى ونعبر الفضاء بها. Tout en continuant avec cet effet dissolvant du home, on peut réfléchir sur cette formule. مع مواصلتنا بهذه فاعلية الأوم المذوبة يمكن أن أيضا نفكر في الصيغة التالية. Un vrai rire, c'est un tremblement de terre qui fait s'effondrer la forteresse de l'ego. إن الضحك الحقيقي هو مثل هزة أرضية ترجرج وتدمر أسس الإيجو. Imaginez qu'on rit aux éclats et qu'on sent la forteresse de l'ego qui vole en éclats. زين تخيلوا أنكم تضحكون تنفجرون بالضحك وبانفجار الضحك هذا
تفجرون الأنا فيسقط شظايا. Dans les secousses du rire, on alterne la tension et la détente. إذن في الضحك يكون هناك تناوب بين التوتر والاسترخاء. On a tendance à se recroqueviller un petit peu sur soi-même, puis après de nouveau se redresser, et ainsi de suite. يكون عندنا ميل توجه أن نتقوقع على أنفسنا في البداية ومن ثم أن من جديد نتحضر ونقوس الجسم وبالتالي نواجه. Et ce mouvement de se rétracter et puis de se redresser, on va le continuer ou aller vers son essence avec le balancement de la tête. هذه الحركة سنستعيدها مع حركة C'est comme si on passait un film au ralenti. كما لو أننا نرى فيلما ببطء نبطئه كي نراه أي نتحرك ببطء. Quand on inspire, on remonte légèrement la tête. Quand on expire, on la laisse légèrement aller vers l'avant. عند الشهيق نعلي الرأس قليلا وعلى الزفير ننزل الرأس. Et le but, c'est à travers ce simple mouvement d'avoir un effet de détente aussi fort qu'une crise de fou rire. والهدف مع هذه الحركة البسيطة أن نحصل على المفعول عينه الذي يمكن أن نحصل عليه في نوبة ضحك. C'est comme si, à travers cet exercice tout simple, on contactait l'essence du rire. كما لو أننا في هذه الحركة البسيطة نتلمس المعنى الأساسي والمقصد من الضحك. En particulier sur l'expiration, on sent que la détente qui descend dans le corps est comme la détente du rire. خصوصا عند الزفير نتحسس هذا الاسترخاء الذي ينتشر في الجسد ومفعوله تماما مثل مفعول الضحك. Le rire, ça fait passer instantanément
de la solidité crispée à la vacuité libre. إذن الضحك يجعلنا نمر باللحظة عينها من التشنج إلى الفراغ المحرر. Ça fait passer immédiatement de la dualité à la non-dualité. سيجعلنا هو نمر من الازدواجية الثنائية إلى اللا ازدواجية اللا ثنائية. Pratiquer pour sentir très clairement ce passage. إذن مارسوا كي تتحسسوا بوضوح هذا الانتقال من الثنائية إلى اللا ثنائية. Tout en continuant cette pratique toute simple du balancement de la tête, je vais vous raconter une histoire de Nasruddin qui va dans ce sens. وأنتم تستمرون في ممارسة حركة الرأس هذه سأروي لكم قصة. Une fois, il y avait eu une discorde grave dans l'Oumma, la communauté musulmane d'une petite ville. حصل خلاف كبير في سكان مجموعة مسلمة في مدينة. Il y avait une moitié de la communauté qui disait, en citant le Coran et les hadiths, que c'était plus respectueux de laisser les chaussures à l'extérieur de la mosquée pendant la prière. إذن البعض كان يقول استنادا إلى بعض الأحاديث أنه من الأفضل والمستحسن أن نترك الأحذية خارج المسجد. Et l'autre moitié de la communauté, toujours en citant le Coran et les hadiths, disait que c'était mieux de les laisser à l'intérieur et en plus comme ça on ne se les faisait pas voler. ومجموعة أخرى كانت تقول إنه من الأفضل وضع هذه الأحذية في غرفة داخل المسجد وبذلك أيضا نتقي نتلافى إمكانية أن تسرق هذه الأحذية. Ils étaient devenus tellement passionnels qu'ils en étaient proches de la guerre civile. ووصلوا إلى مرحلة يتعاركون بنتيجة هذا الخلاف. بعض يقول أن ندعها في خارج المسجد، بعض أن في غرفة داخل المسجد. Et c'est là que Nasruddin est apparu. وهنا ظهر جحا نصر الدين. Et donc les gens savaient que de temps en temps il avait des réponses imprévues mais qui pouvaient être sages. وكان الناس يعرفون أنه أحيانا عنده أجوبة غير متوقعة ولكن ممكن أن تكون أجوبة حكيمة وتحل المشكلة. Et ils lui ont demandé, toi Nasruddin, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ferais? فسألوه أنت يا جحا ماذا تفكر، ماذا تفعل في حالة كهذه؟ Et Nasruddin a juste répondu, pour moi la question ne se pose pas parce que je n'ai pas de chaussures. فقال أن بالنسبة لي هذا الموضوع غير مطروح لأنني لا أملك حتى حذاء. Et donc, quand on est dans la dualité, on fiche ses positions, on se crispe, mais grâce au rire, on passe dans l'espace pur
de la non-dualité. إذن عندما نكون في حالة الثنائية نتشنج لأننا في هذا الفريق أو في ذاك، ولكن عندما نضحك نتجاوز هذه الثنائية لنصل إلى حالة التجرد. Maintenant, on travaille à rire de son propre mental. On se met à l'extérieur, on voit toutes les bêtises qu'il dit, qu'il fait, et on en rit. الآن نضحك من فكرنا بالذات، من ذهننا، عندما نتذكر كم من الحماقات نرتكب، أي يرتكب فكرنا، نسخر منه. Le rire, ça nous met immédiatement en position d'observateur, ce qu'on appelle parfois en psychologie la position méta, c'est-à-dire au-delà, comme dans métaphysique, etc. الضحك يضعنا في أكثر الأحيان في موضع ما هو أبعد، مثل الميتافيزيك، أي ما وراء المادة، والميتا من خلال الضحك تكون أبعد من الوضعية التي نتخبط فيها. Bon, je pense que ça pourrait se vérifier, mais je dirais que le rire est surtout géré par l'hémisphère droit. أعتقد أن الضحك هو من القسم الأيمن من الدماغ. C'est quand on sent une anxiété, on sent défait par l'humour et par le rire, on prend une distance, et ces grands mouvements, ces grandes prises de distance, c'est géré par l'hémisphère droit. إذن عندما نشعر بقلق ما، الدماغ من ناحية الأيمن يستطيع أن يخرجنا من هذا القلق بواسطة الضحك. Si j'ai le temps, je vérifierai sur l'Internet. Il y a probablement des choses qui ont été étudiées de ce point de vue-là. سنتحدث لاحقا عن هذه المسألة بعد أن أكون عدت إلى الإنترنت. Donc, grâce au rire, on prend de l'élévation et on voit tous ces petits problèmes comme loin en dessous. إذن بفضل الضحك نرتفع قليلا ونرى كل هذه الإشكاليات من أعلى من فوق. Et on développe comme ça upeksha, c'est une qualité qu'on traduit d'habitude par équanimité, mais qui veut dire eksha, le regard, ou pas vers le bas. إذن بذلك نطور فضيلة وميزة مهمة هي الاستواء، equanimity. مهما يكون في أي حالة نكون أيا تكن النتيجة لا ننزعج منها، لا تجعلنا نضطرب. C'est-à-dire qu'on se met au-dessus de la mêlée et qu'on regarde en dessous le mental inférieur qui se débat dans ces grosses bagarres. نكون أعلى
من هذا الطفل والذي هو فكرنا وننظر إليه من علو يتخبط في هذه المشاكل. Pour aider à cette prise de distance, on peut redresser la langue, la verticaliser en Ketchari Mudra. وكي نتخذ إذن هذه المسافة يمكن أن نستعمل الكيتشاري مودرا أي اللسان نضعه عموديا حتى يلمس سقف الحنك الأعلى. On détend bien la mâchoire. وفي الوقت عينه نرخي الفك الأسفل. En détendant la mâchoire, on peut imaginer plein de mâchoires de lumière, c'est-à-dire de petits anneaux qui se démultiplient, qui descendent à travers le tronc et les jambes et qui détendent tout. C'est la détente du rire, c'est la détente des mâchoires. مع إرخاء الفك نتخيل حلقات صغيرة تنزل عبر العمود الفقري وتنتشر في كل الجسد لترخي كل أعضاء هذا الجسد، لا سيما المتشنجة منها، عملية استرخاء كاملة. On cesse de remâcher ses malheurs, on redresse la langue et on détend la mâchoire. إذن نكف عن اجترار هذه المصائب والأحزان ونرفع لساننا إلى أعلى لكي نقف عائقا بوجه هجوم هذه الأفكار السلبية والأحزان التي دوريا تعاودنا. Il y a une image tibétaine hyper simple qui, pour moi, est connectée au rire et au sourire. هناك أيضا صورة تبتية بسيطة وموصولة مباشرة بالضحك. Vous imaginez que dans la bouche, il y a un bol à l'envers. إذن تخيلون أن في فمكم كوب بالعكس، يعني هو فتحته للأسفل. Et donc, c'est un bol de lumière dont la circonférence inférieure correspond aux mâchoires. إذن هو كوب من نوراني من النور في ناحيته فتحته السفلى من ناحية الفك الأسفل. Et on visualise sur l'expiration ce bol de lumière qui se dédouble et qui fait comme une pile de bols de lumière, toujours orienté vers le bas, et ça va jusqu'au bassin. وعلى الزفير نتخيل
أن هذا الكوب هذه الكرة النورانية تصير اثنين وتنزل بالأسفل. C'est à la fois un lâcher-prise et un lâcher-rire. إنه في وقت واحد إرخاء تام واستغراق في الضحك. C'est-à-dire le rire qui nous fait lâcher nos tensions. أي الضحك الذي يجعلنا نرخي ونطلق كل التوترات في جسمنا، نستريح منها. Avec la langue redressée, on revient à l'axe central. مع اللسان إلى فوق نعود نحو المحور المركزي. Et avec la détente de la mâchoire sur l'expiration, on se débarrasse de tout le reste. ومع الإرخاء الفك الأسفل نتخلص من سائر التشنجات. On se débarrasse de tous les blocages, les crispations. نتخلص من كل العوائق، من كل التشنجات. De toutes les nuisances, de toutes les souffrances. من كل الإعاقات ومن كل أيضا المعاناة. On revient à cette sensation de bol qui se vide complètement parce qu'il est à l'envers. نعود إلى تحسس هذا الكوب الذي يفرغ تماما وكليا لأنه موضوع بالعكس، أي أن فتحته إلى الأسفل. Quand on renverse un bol plein d'eau et que l'eau tombe par terre, ça fait rire. عندما نقلب كوبا من الماء وتسقط المياه نحو الأرض، هذا ما يضحكنا غالبا. De même, cette pile de bols de lumière à l'envers nous fait rire. وكذلك هذا الكوب النوراني المقلوب يجعلنا أيضا نضحك. Ça détend les mâchoires, le cou, la poitrine, l'abdomen, le bassin. يرخي الفكين، يرخي اليدين، يرخي الحوض وسائر أعضاء الجسم. C'est comme si on élaguait les branches d'un arbre, d'un sapin par exemple, et qu'il ne reste plus que le tronc. مثل لو أننا نشحل أغصان شجرة فلا يبقى سوى الجذع الأساسي. On pourrait dire que c'est une grande fonction du rire essentiel, du rire fondamental. ويمكن أن نقول أنها حركة أساسية
ومفعول أساسي للضحك. بين نظرتك تفكري بشيء. Manon Namayi, il disait que en ce monde, tout le monde était fou. ما أنا نميي كانت تقول أنه في هذا العالم كل الناس مجانين. Et donc, beaucoup sont fous pour l'argent, le pouvoir, les relations amoureuses. بعضهم مجنون في سبيل المال أو للسلطة، أو مجنون للغرام والعشق والعلاقات العاطفية. Et les chercheurs spirituels sont fous pour Dieu, donc tout le monde est fou. والباحثون الروحيون هم مجانين الله، إذا الجميع الكل مجانين. Et ça nous fait rire d'un rire inextinguible. هذا ما يضحكنا بضحكة طويلة لا تنتهي. On prend le temps de sentir ce rire fondamental, cosmique, éternel. نأخذ وقتنا لنتحسس هذه الضحكة الأساسية الكونية. Maintenant, vous faites vous allonger. On va faire une petite médiation allongée et puis ensuite quelques questions-réponses. الآن يمكنكم أن تتمددوا. سنمارس تأملا ونحن ممددين، بعدها دقائق للأسئلة.
On pourrait dire que l'essence du rire, c'est l'humour, c'est sa partie la plus fine. يمكن أن نقول أن معنى الضحك وقسم الأرهف منه هو الفكاهة. Et l'humour, quand il n'est pas noir ou grinçant, quand il est tendre, c'est une forme d'amour. والفكاهة عندما تكون لاعمة لينة هي نوع من الحب. Les paranoïaques n'ont aucun sens de l'humour, ni aucun sens de l'amour. المصابين بجنون العظمة ليس عندهم أي بعد أي معنى للفكاهة ولا للحب. Tout ce qu'ils veulent, c'est convaincre les autres qui sont supérieurs à tout le monde et au fond, se convaincre aussi eux-mêmes qui sont supérieurs à tout le monde. ما يريدونه يبتغونه أن يقنعوا الآخرين ويقنعوا أنفسهم أنهم أعلى من جميع الناس وأهم منهم. Dès qu'on développe l'humour, on diminue la paranoïa. وكل ما طورنا هذه الفكاهة في أنفسنا كلما خففنا من جنون العظمة الذي نعاني منه ويعاني منه الكثيرون. Donc, on met les deux mains directement sur la peau du harav, c'est plus pacifiant. إذن نضع اليدين على بشرة جلد الهارة في منطقة الهارة تحت السرة، فهذا يعطي مزيدا من الراحة والاسترخاء. Sur l'inspiration, on monte du coude gauche jusqu'à la main gauche qui est sur l'abdomen et on dit humour. على الشهيق نصعد من
الرقبة من الكوع الأيمن إلى أعلى ونقول فكاهة أمور. Et sur l'expiration, on descend de la main droite et au coude droit jusqu'au coude droit et on dit amour. وعلى الزفير ننزل من الكتف الأيمن نحو الكوع الأيمن ونقول حب أمور. Vous continuez avec un souffle complètement naturel, qui peut être une fois rapide, une fois lent. Vous suivez. نتابع مع تنفس طبيعي أيا تكن حركته، مرة يكون بطيئا ومرة أخرى أسرع قليلا، نتركه على طبيعته. Quand on fait un travail avec le souffle naturel, ça a plus de chances de s'intégrer à la vie quotidienne. عندما نقوم بعمل تأملي مع التنفس العادي هناك حظ أكثر، إمكانية أكبر أن ينسجم ذلك مع الحياة اليومية. On continue sur chaque cycle respiratoire, cet accent circonflexe qui va du coude gauche au coude droit en passant par le nombril, enfin par le haras. نتابع مع هذه الدورة التنفسية مثل القبعة تذهب من اليمين إلى اليسار وبالعكس. Maintenant, on se rassoit et on va terminer par le home. والآن نعود إلى وضعية الجلوس كي نختم بالأوم. Quand on se met à rire, on dit on éclate de rire. Et bien là, on éclate de Aum.
إذن عندما نضحك نقول انفجر من الضحك، وهنا سنقول انفجر بالأم. On continue un petit peu avec le home silencieux. نكمل قليلا مع الأم الصامت الداخلي. Voilà, on peut passer au... Jacques, ça fait 2 heures pile. Oui. Et on va avoir mercredi prochain aussi l'introduction sur le rire, et peut-être toi tu pourras encore en parler. Et on a notre rendez-vous avec le yoga du rire le lundi, disons. Comme on a lundi dit. Prochain, donc. Hein. Oui, lundi prochain et puis le mercredi. Donc, oui, ben, on peut laisser tomber, on fera ça à ce moment-là. Oui, et comme ça, voilà, on libère les gens parce que ça fait 2 heures qu'ils sont en ligne. D'accord. Est-ce que je peux signaler quelque chose? Oui, vas-y, Geneviève. Je voulais simplement signaler que ce soir, à la télévision française, sur la chaîne numéro 5, il y a dans la grande librairie, il y a un intervenant qui va être interviewé sur un livre qu'il vient de faire sur le Bardo Todol. Mm-hmm. Il y aura aussi des gens interviewés sur les MDE. D'accord. À quelle heure? À 9h-5. 9h-5 sur la 5, OK. Sur la 5. OK. Ça va être intéressant. Oui. Donc, كما قلت الاثنين المقبل يكون على ما أظن 29 من الشهر ستكون لنا جلسة أخرى مع الضحك المشترك، نضحك معا الساعة 6:30 الاثنين. وأيضا موعدنا الأسبوعي كل أربعاء هو كما تماما في وقته. يعني إذن الاثنين فقط ليوغا الضحك، وجلسة لا تتجاوز ساعة كحد أقصى. Donc, le lundi, c'est essentiellement une pratique du yoga de rire dans une séance qui ne va pas dépasser 1 heure au maximum. D'accord, d'accord. Voilà. ونستودعكم الله جميعا وإلى الاثنين والأربعاء المقبل. Donc, bonsoir à tout le monde. Et... Alors, je voulais signaler aussi que j'ai mis le document de ce que j'ai dit à peu près. C'est sur le chat, donc les gens peuvent le décharger dès maintenant, puis je vais te l'envoyer aussi par mail, Louis. C'est quoi ce document? C'est sur
Ah, méditation du rire, oui, oui, on voit aussi en. Et puis j'ai noté ce que tu as dit aussi, mais ça, il faut que je le relise, et ce qu'a dit Cathy aussi. Je vais te l'envoyer un petit peu. Oui, après. ça sera bien que ça soit noté. Hein. Et voilà, le rire déjà qui intéresse tout le monde. Tu vois, dès qu'on fait le yoga rire, il y a vraiment une hausse dans la présence des gens. Oui. Ils ont besoin. Oui. إذا نتيجة هذه الحاجة للضحك التي تبينت وعبر عنها الجميع سيكون كما قلت لنا موعد مع ممارسة الضحك الجماعي يوم الاثنين المقبل الساعة 6:30 جلسة فقط تطبيقية. Il y a Belle Or qui demande que ce soit envoyé sur email, mais il faudrait qu'il me donne, tu l'as peut-être déjà, ou alors sinon il faut qu'il le donne sur le chat. Je vais noter mon numéro marqué. Et qu'il s'adresse par téléphone, par email, et comme ça je lui envoie. Oui, c'est ça, il l'a noté là, son email, et c'est apparu. Email, même s'il note son email, il doit s'adresser avec. Moi, j'ai pas. Non. Ou sinon, je lui envoie. Oui, si tu as l'email, prends-le et lui envoie toi-même. D'accord, je l'envoie maintenant à ce mail-là. C'est pas difficile. Allez, bonne soirée. Voilà. يلا إلى اللقاء في الاثنين ثم الأربعاء المقبل.